लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी। अब कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, उन्हें अपनी औकात याद दिलानी होगी। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বনকাটি। বনকাটি সাথী সংঘের পরিচালনায় আগামী ৩ আগস্ট সোমবার সার্বজনীন শ্রী শ্রী মনসা মায়ের পূজা। তাই সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। জগত জননী তুমি মাগো মনসা, জগত জননী তুমি মাগো মনসা, জগত জনে করো কৃপা, জগত জনে ও মা लक्ष्मी जनार्दनपुर से डीजे सौरभ स्टेटस। জগত জননী তুমি মাগো মনসা, জগত জননী তুমি মাগো মনসা। ৪ আগস্ট থাকছে সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। সবাইকে নাচাতে এবং কোয়ালিটি ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সিকে টাউন থেকে বাসুদেব মিউজিক। कौन है बे तुम? मैं वैसे तो सबके लिए भाई हूँ, मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। पर एक फर्क जरूर है, बाप बेटे को दुनिया में लाता है, लेकिन अपन तेरे को दुनिया से टपकाने वाला है। क्या समझा बेटे? लक्ष्मी जनार्दनपुर से डीजे सौरभ स्टेटस। अरे ओए कोची, चल चल चल, তোদের বাপ চলে এসেছে। DJ MX Remix. लक्ष्मी जनार्दनपुर से डीजे सौरभ स्टेटस। डीजे सौरभ स्टेटस।